السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص فيروس كورونا، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. أفاد معهد سيونسانو للصحة العامة في بلجيكا في تقريره يوم الثلاثاء تسجيل أقل من 300 حالة دخول إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 على أساس يومي في بلجيكا، لكن لا يزال هناك 5076 شخص في المستشفى في الوقت الحالي، بما في ذلك 1168 مريضا يتم علاجهم في العناية المركزة أي بانخفاض قدره 2%، ويستمر عدد حالات دخول المستشفيات بسبب كورونا في الانخفاض بنسبة 33% حسب ما ذكر المعهد، ويقف هذا الرقم الآن عند 294.3 حالة يوميا في المتوسط في الفترة الممتدة ما بين 17 و 23 نوفمبر، في حين سجلت بلجيكا 3297.9 حالة إصابة يومية في المتوسط خلال الفترة المرجعية من 14 إلى 20 نوفمبر بانخفاض قدره 33% مقارنة بالأيام السبعة السابقة. ومنذ بداية الوباء دخل ما مجموعه 40,913 شخص إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، وتوفي 15,755 شخص آخرين منذ بداية الوباء لغاية اليوم. وفي الفترة الممتدة من 14 إلى 20 نوفمبر توفي 165 شخص في المتوسط يوميا بانخفاض قدره 15.7% مقارنة بفترة الأيام السبعة السابقة. في المجموع أصيب 559,902 شخص بفيروس كورونا في بلجيكا منذ بداية الوباء. وبالنسبة لإجمالي الخروج من المستشفى إلى غاية الآن 36,078 شخص شفوا من فيروس كورونا وخرجوا من المستشفى. ولتخفيف العبء على شركة التاك يعني شركة الحافلات الخاصة بالمنطقة الوالونية، فقد قامت الدولة باكتراء مجموعة من الحافلات الخاصة لمساندة هذه الحافلات العمومية في نقل الأشخاص ونقل التلاميذ حتى لا يكون هناك ازدحام، خصوصا في مواجهة هذا الوباء يعني فيروس كورونا، ويكون هناك مسافات بين الأشخاص حتى لا تنتشر العدوى بين الأشخاص في وسائل النقل العمومية. لذلك أعطت يعني قدمت مجموعة يعني الدولة الوالونية يعني أموال خاصة باقتنائها إلى هذه الحافلات الخاصة بشركات خاصة كانت متوقفة عن العمل لتساهم في تخفيف العبء على وسائل النقل العمومية الخاصة بشركة تاك. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Les autobus des TEC sont parfois surchargés, les usagers sont donc plus facilement en contact, ce qui pose bien sûr des problèmes dans le contexte sanitaire actuel, et donc des autocars privés viennent renforcer les lignes des transports en commun. Il y a 129 cars en plus. Natacha Mann a embarqué dans l'un de ces autocars. Un bus TEC suivi comme son nombre par un autocar privé. Aux heures de pointe, c'est une image que vous verrez désormais régulièrement en Wallonie. L'un derrière l'autre, ils effectuent le même trajet au même moment afin de répartir les usagers et permettre à chacun d'avoir plus de place. D'habitude, les bus ils sont un peu pleins, donc oui, ça fait un peu plaisir avec le coronavirus que ça soit installé. Beaucoup plus tranquille et c'est plus rassurant aussi. Une très bonne idée, étant donné les distances sociales qu'il doit y avoir dans les bus, justement. Et je trouve que c'est ce qu'il fallait. Oui. Et on est comment? Ça va, on est bien. En tout, ce sont 129 autocars de différentes compagnies qui viendront chaque jour en renfort du TEC. La mesure ne concerne pas toutes les lignes, mais les plus encombrées. On a mesuré, compté, on a observé les validations aussi sur les valideurs sur les lignes wallonnes, et on s'est mis un seuil, c'est-à-dire quand dans un standard, toutes les places sont occupées assises, plus 10 personnes debout, soit 40 personnes, on bascule dans le car derrière, et c'est comme ça qu'on a pu déterminer les lignes les plus fréquentées, et que là-dessus nous avons sélectionné les plus critiques. Cela permet de rassurer les usagers, réduire le risque de propagation du virus, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les chauffeurs comme Benoît, qui retrouve par la même occasion le chemin du travail. On avait besoin de ça, ça fait du bien, ça va faire, je ne sais pas, combien de temps que nous n'avons plus de travail. Effectivement, pour la société, pour les chauffeurs, les collègues, évidemment, c'est que du bénéfice.
Pour mettre en place cette mesure, le gouvernement wallon a débloqué la somme de 10 millions d'euros, de quoi permettre à Benoît et les autres chauffeurs d'autocars de venir renforcer le TEC en période scolaire jusqu'en juin prochain. وبالنسبة لاستراتيجية التلقيح هنا ببلجيكا فقد أكد وزير الصحة الفيدرالي البلجيكي لإذاعة الRTBF بأن بلجيكا ما زالت تدرس الاستراتيجية المثلى وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال اللقاحات المنتظرة خصوصا من شركة بيونتك فايزر وكذلك من شركة موديرنا. وإلى حد الآن لم يفصح عن الاستراتيجية التي سوف تعتمد عليها بلجيكا، وهو قال أنه ما زالت تدرس هذه الاستراتيجية وكيف يمكن تخزين هذه اللقاحات. وبما يخص أعياد الميلاد فهو أكد بأنه من المؤسف ألا تكون أعياد الميلاد كما كان في السابق بين العائلات كما كان في السابق، ولكنه يؤكد بأن هذا العام سوف تكون الأعياد مختلفة. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. La Belgique est en effet un pays très compliqué, mais chez nous, quand saura-t-on que tout est prêt en termes d'installation pour procéder à cette vaccination? L'exemple allemand est inspirant, ça c'est clair. Hein. Mais donc, on a créé une task force qui va vraiment s'y mettre, donc sous la direction de Dirk Ramers, de Yvon Angler, l'ex-recteur de l'ULB. Et donc, on a demandé aux membres de la task force où sont présents tous les gouvernements de notre pays, toutes les autorités, toutes les instances qui sont compétentes en la matière. On a demandé à la task force de vraiment opérationnaliser maintenant tous les aspects d'une grande campagne de vaccination, parce que je crois que là, il y a vraiment un espoir. Hein. Ce plan précis, on l'aura quand? Ça, je ne vais pas dire parce que, je ne peux pas promettre une date précise, et deuxièmement, cette task force est quand même un peu maître de son agenda. Donc, ils vont venir, j'espère, vite avec une concrétisation de cette campagne, mais qui sera une campagne en étapes. Mais donc, je ne peux pas préjuger d'une date précise. Van Waldenbroek, une toute dernière question. On le sait, pas mal de Belges, à l'approche des fêtes, n'ont pas vraiment envie de respecter la bulle. Ils ont envie de faire des fêtes en famille, famille élargie, de faire la fête aussi pour le Nouvel An. Vous leur dites quoi à ceux-là? Que je comprends ça, parce que quand ma mère était encore vivante, la fête de Noël, c'était une très grande fête et je m'en réjouissais vraiment. Et maintenant, on a une fête qui n'est pas tellement grande, c'est avec mes petits-enfants. Ça sera très difficile en tout cas, je ne le ferai pas avec mes petits-enfants, par mesure de précaution. Mais c'est dur, hein, c'est dur et c'est triste. Et donc, il faudra trouver d'autres façons d'avoir quand même une fête de fin d'année, une fête de Noël. Je ne peux pas non plus me prononcer sur le régime qui va être en vigueur, parce qu'il faudra prendre des décisions avec tous les gouvernements compétents en la matière. Donc, je ne peux pas me prononcer maintenant, mais en tout cas, Noël ne sera pas comme le Noël que l'on a connu. Ça sera très différent. Et donc, il faut se préparer à quelque chose de très différent et essayer quand même d'avoir quand même un beau moment, si possible, mais ça sera très différent. Parce que, je répète, même si moi et tout le monde a énormément envie d'avoir la fête de Noël, le Nouvel An, comme toujours, il faut à tout prix, mais à tout prix, éviter une troisième vague. Et donc, c'est très risqué de dire, on regagne sa liberté pendant les fêtes. C'est très risqué. Merci Frank Waldenbroek d'être venu sur le plateau du journal télévisé en direct. Merci à vous. منذ ظهور فيروس كورونا في بلجيكا عملت الشرطة جاهدة على تطبيق الإجراءات المفروضة للحد من انتشار الفيروس. ومع اقتراب أعياد الميلاد أعلنت وزيرة الداخلية عن تكثيف جهود الشرطة لضمان الامتثال لقواعد كورونا. وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن في برنامج يوم الأحد أن الشرطة ستراقب أيضا عن كتب احترام إجراءات فيروس كورونا في عيد الميلاد، وإنها ستقرع جرس الباب إذا لزم الأمر. وأضافت الوزيرة إن تطبيق القانون مهم وضروري، ففي حالة الضوضاء على سبيل المثال فإن الشرطة ستقرع جرس الباب. وتابعت لكن الزيارة المنزلية في حد ذاتها ليست أولوية، كما أن التشريع لا يسمح بذلك أيضا.
ومع ذلك وفقا للوزيرة فإن رغبة الحكومة في السماح بمزيد من الاتصالات الشخصية في عيد الميلاد. وقالت الوزيرة: لا أريد أن أقدم أي وعود كاذبة، لكن أمنيتي يعني المطلقة ورغبة زملائي السماح بمزيد من الاتصالات الاجتماعية في عيد الميلاد. في الوقت نفسه يجب أن نتعامل بجدية شديدة مع الإنذارات الحمراء في المستشفيات. وختمت الوزيرة بالقول: نحن الآن على بعد 5 أسابيع من عيد الميلاد، إذا التزمنا جميعا بالإجراءات فربما يمكننا تخفيف بعض الإجراءات. Après d'un mois des fêtes, un Belge sur 3 affirme qu'il ne fêtera pas Noël en cercle très restreint. De son côté, le gouvernement met en garde. La police contrôlera le respect des mesures sanitaires. Mais la police peut-elle entrer chez vous un soir de réveillon, Rachel? Écoutez, la police, elle peut toujours se présenter à votre domicile en cas, par exemple, de tapage nocturne. Mais vous pouvez lui refuser l'accès de votre domicile si elle ne dispose pas d'un mandat délivré par un juge. En fait, la police, elle peut rentrer chez vous sans mandat, uniquement en cas de danger pour la vie d'autrui ou de flagrant délit. Exemple, si elle constate que plusieurs personnes pénètrent chez vous sans y être domiciliées, alors que cela constitue une infraction aux règles sanitaires en vigueur. Alors voilà pour le domicile privé, on l'a compris. Qu'en est-il des fêtes passées dans d'autres lieux, comme l'on dit? Alors, disons que vous organisez une grosse fiesta, une grosse fête dans un lieu qui ne constitue pas votre domicile privé. Si la police soupçonne une infraction, est-ce que vous disposez bien de l'autorisation pour cette fête? Est-ce que les règles sanitaires sont bien respectées? Eh bien, elle peut entrer et contrôler sans avoir besoin de mandat et, le cas échéant, infliger une amende jusqu'à 250 € au fêtard, voire même plus pour l'organisateur. Alors, pendant les traditionnelles fêtes, les traditionnels contrôles routiers et tests d'alcoolémie se poursuivent, mais pourront-ils donner aussi lieu à des contrôles sanitaires? Alors, en cas de contrôle routier, bien entendu, vous devez obtempérer. Au passage, la police peut en effet vérifier si vous respectez les règles sanitaires en vigueur, comme le port du masque obligatoire, par exemple. Ce sera évidemment déjà beaucoup plus difficile à prouver que vous revenez éventuellement d'un réveillon en surnombre. Moralité de l'histoire, pendant les fêtes, la police n'aura pas plus les moyens de tout contrôler. Par contre, tout le monde reste bien entendu capable de prendre ses responsabilités. بينما تتسابق العديد من الشركات في دراسة العديد من لقاحات كوفيد-19، تكثر نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي تغريدة له نشرت مساء أمس الاثنين، حاول عالم الأحياء الدقيقة والمتحدث السابق باسم فريق مكافحة فيروس كورونا الفيدرالي إيمانويل أندري التصعيد ضد المشككين في لقاحات كورونا. وقال أندري في تغريدته: لعب الرياضة وبقدر الإمكان يتيح لك العيش بشكل أفضل وأطول، فاللقاحات تعتبر مثل الرياضة كونها أداة وقائية فعالة للغاية. وتابع: هناك اختلاف واحد، لا توجد مقاطع فيديو معادية للرياضة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها أندري على إشاعات وما أكثرها مؤخرا حول كورونا ولقاحاته. ففي يوم الثلاثاء الماضي حاول عالم الأحياء الدقيقة الرد على شائعة استخدام تطعيم كورونا لزرع شريحة إلكترونية، قائلا: لقد تحققت للتو بنفسي حتى أصغر شريحة GPS لا يمكنها المرور عبر الإبر التي نستخدمها للتطعيم ما لم يتم تطعيمك بشيء يشبه القشة أكثر من كونه إبرة. وفي نهاية فيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.